All right, so hello everyone. Welcome back again to the class and good evening, Francis. Good evening. Good evening. Bro, ya. Bro, good evening. Okay, is my voice audible, Francis? Apakah suara saya bisa didengar jelas, teman-teman? Bisa. Bisa. I'm so sorry because I just got the connection trouble in my boarding house. I don't know why. Because when I run the previous class, so I got that problem ya, Francis. Semoga ini enggak deh, teman-teman. Okay, so maybe without further ado, we're going to open first our class today. So let's open it by praying together. Praying begin. All right, finished. Thank you so much, Francis. How is it going today, Francis? Are you okay? Okay, bit cola. Sorry, bit cold. Pardon, sister. Dingin. Oh, Dingin. it's a little bit cold. Okay. Okay, I see. Okay, so Francis, we would like to continue our lesson today ya. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman. By the way, we are trying to give some opinions to some cases. But before that, we are going to discuss more and learn about the lessons first. Kayak gitu ya, teman-teman. And let me show you the lessons of us today. Okay. Sorry, Prentice. Hello, partners, and welcome to the class. It's already our day 15. It's a meeting 15 ya, Branches, pertemuan ke-15 kita. Ya, teman-teman. It means that it would be the last meeting in the third week. Ya, di minggu ketiga ini, teman-teman. And tomorrow or next week, it's going to be our last week. Atau minggu terakhir kita. Kayak gitu, teman-teman. Okay, so for today, we are talking about making suggestion, Francis. Do you know what making suggestion means? Apa tuh teman-teman artinya making suggestion, Francis? Hello? Membuat keputusan. It's a decision. Kalau keputusan itu decision. Suggestion, kira-kira. Saran, bro. Yep, Saran, that's membuat true, by the saran. way. So, today we are trying to make a saran, kayak gitu ya, atau make a suggestion, Francis, depend on the template that we should use, kayak gitu, teman-teman yang seharusnya kita gunakan. So, what is that? Let's jump into the following slide. And for today's meeting, the today's goals is understand how to make suggestion, memahami bagaimana cara membuat membuat saran, and how to give well solution, dan bagaimana cara memberikan solusi dengan baik, dan juga we're going to learn some useful model auxiliaries. Jadi kita akan belajar juga di sini cara tentang beberapa kata kerja bantu modal yang berguna dalam menunjang speaking juga kayak itu, dan juga grammatical kita kayak gitu ya. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang dua tenses, teman-teman, yaitu simple present sama simple past. In the simple present tense and simple past tense, kita ada yang namanya kata kerja utama dan kata kerja bantu, teman-teman, kayak gitu ya. Oke, atau yang disebut kata kerja bantu itu adalah auxiliary. Sedangkan kata kerja utama itu adalah bentuk verb-nya, teman-teman. Kalau dalam simple present, Prancis, verb-nya kemarin verb berapa kata kerja utamanya? Verb? Verb one. Okay. So then, what about the auxiliary? Auxiliary-nya kata kerja bantu dalam simple present tense kemarin apa, teman-teman?
Kata kerja bantunya, yang membantunya, teman-teman. Apa tuh? Munculnya di kalimat negatif sama di interrogatif, Francis. Do or does. Do or Or does. does. Jadi benar. Jadi kalau di simple present, kata kerja utamanya itu adalah bentuk verb 1. Sedangkan kalau dalam kata kerja bantunya itu adalah berupa do atau does. What about the simple past tense? The main verb-nya atau kata kerja utamanya itu verb berapa, teman-teman? 3. Dua. Two. Two. Two, ya. Verb to, branches. Then, what about the auxiliary? Kata kerja bantunya, what is that? Did. Did, ya. Did aja ya, branches ya. Did. Okay, so kata kerja bantunya adalah did for all subject, kayak gitu. Nah, auxiliary itu tidak hanya itu saja, teman-teman, sebenarnya. Tidak hanya do, does, did, tidak hanya have, has, tidak hanya had, tapi ada yang namanya modal auxiliaries. Modal auxiliaries itu adalah kata kerja bantu berupa modal yang biasanya teman-teman gunakan untuk menyebutkan atau mentranslatekan arti dari kata bisa, mampu, dapat, harus, kayak gitu, Francis. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi kita fokuskan ke dalam materi yaitu tentang make suggestion atau making suggestion. So let's jump into the following slide first. Francis, I would like to ask you the question. What is the problem for you? Kira-kira masalah itu apa sih buat teman-teman? Bukan masalahnya apa ya yang teman-teman punya, tapi buat teman-teman sebuah masalah itu apa? Apa sih masalah itu? Kayak gitu. So what is that, Francis? Come on, please give me your answer. Hello, anybody there? Okay, Bro Yaya. Problem is one of to need to solve. Okay, something that we need to solve, kayak gitu. Sesuatu yang perlu kita selesaikan, kayak gitu ya, Bro ya. Yeah. Okay. So thank you so much for your opinion, Bro Farid. Then the next one, siapa lagi nih? What is the problem for you? Apa sih masalah itu buat kamu, buat teman-teman, kayak gitu. Silakan, Francis. Mistake for us. Okay, problem is it's your mistake, our mistake, kayak gitu. Masalah adalah kesalahan kita, kayak gitu ya. Alright, okay. Ada lagi satu lagi, Francis. Maybe dari sis nih. Tadi kan udah bro nih dua. Okay, so what is the problem for you, Francis? Problem is there is a difference between the desired situation with existing situation. Then there is a difference. So what's the difference, bro? The difference is what we expect to the desired situation is this one. We have a desire, or we desire something, but it wasn't, or I mean like it wasn't running enough atau it wasn't working enough, tidak bekerja dengan cukup baik, as we expected, kayak gitu, seperti yang kita ekspektasikan, kayak gitu ya, bro. That's right. Okay, I see. Okay, that's good. Thank you so much, by the way, Bro Adam, Bro Farel, and Bro Farid. And here, Francis, we would like to jump into the following slide. What was the biggest problem you had in life, Francis? You don't need to tell me about what is the problem, tapi mungkin secara penyebutnya about the economical, about apa, kayak gitu mungkin, teman-teman. So, what is the biggest problem you had in life? Apa kira-kira masalah terbesar yang teman-teman miliki dalam hidup teman-teman? What is that, Francis? Hello? Hello? Anybody there? Can you repeat again, bro?
What was the biggest problem you had in life? Apa Oh. masalah terbesar yang kamu miliki dalam hidupmu? What is that? Difficult question. Yeah, it's a hard question, right, to answer. Sorry. By the way, maybe you can only mention it's about my job, bro. About apa kayak gitu mungkin, bro. Boleh. Nggak perlu harus diceritakan. I know that it's a part of privacy. Ini adalah bagian dari sebuah privasi teman-teman. So you don't need to tell it more kayak gitu. Teman-teman nggak perlu untuk menjelaskan terlalu lebih. So Specific. for Bro Adam, what was the Oh. biggest problem you had in life, bro? I thought it's about economic. About economical ya. Jadi tentang ekonomi kayak gitu. Alright, I see. Thanks a lot by the way for answering my question and responding my question as well. Once again, Francis, ada mungkin yang mau jawab lagi? Silakan. What was the biggest problem you had in life? I want to try, bro. Yep. Go on. I think the biggest problem in my life, if I got overtime in the work, because Mhm. if I got the overtime, I think apa ya, my work balance itu maksudnya jadi nggak balance gitu, bro. Okay. tuh? My Iya. work balance Huh? it's not balanced anymore. Oh yeah, it's jadi not balanced anymore. jadi nggak balance lagi kayak gitu ya. Yes. I see. Hey, thanks a lot by the way, Sis Vina. Then, Francis, how did you overcome the problem? Bagaimana cara teman-teman mengatasi sebuah masalah yang mungkin teman-teman hadapi dalam hidup teman-teman? It's in general ya, dengan secara umumnya aja teman-teman. Maybe while what I have to heal myself first, bro, and I have to think clearly kayak gitu atau gimana teman-teman. So, how did you overcome the problem? Bagaimana cara teman-teman mengatasi masalah? No one want to answer it? I think I must take time to refresh my Mind. mind gitu ya, with playing with my friends maybe or my family, something like that. Okay, so the main point, you have to make something that you relax first, later, so you can think clearly kayak gitu ya, before you overcome the problem. I see. So thanks a lot, by the way, for answering my question. Maybe without further ado, we are going to talk about the lesson branches. This one, how to make a suggestion. Bagaimana caranya membuat saran di sini, teman-teman. There are some ways to make suggestion. Ada beberapa cara untuk membuat saran di sini, Francis. Yang pertama, you could use, yaitu subject ditambah should, yang artinya adalah seharusnya atau sebaiknya, teman-teman. Oke, atau sebaiknya. Yang artinya ini, teman-teman. Should itu artinya ini ya. Jadi modal auxiliary-nya itu adalah should ini, Francis. Modal auxiliary. Oke. Nah, before I continue it, kita lihat bahwasannya di sini, teman-teman. Should verb ya, should plus verb 1. Nah, jadi setelah itu langsung tambah verb 1 ya, teman-teman. Contohnya di sini, Francis. You should study listening more if you want to improve your English. Kamu sebaiknya atau kamu seharusnya belajar mendengarkan lebih banyak jika kamu ingin meningkatkan bahasa Inggrismu. Itu yang pertama. Yang kedua, you should get your mom a scarf for her birthday. Kamu harus memberi atau mendapatkan sebuah jilbab atau shawl, teman-teman ya, bisa. Kalau di Indonesia scarf itu bisa jilbab, teman-teman ya.
for her birthday, untuk ulang tahunnya. Kayak gitu. Itu adalah contohnya. Oke. Coba Francis sekarang, maybe I need you to help me to make a sentence, Francis. Dari pattern ini, teman-teman. Contohnya seperti dua ini. Yuk, coba. Silakan, Francis. Subjeknya itu terserah ya, teman-teman ya. Boleh untuk siapa aja. Come on, please help me, Francis. Siapa yang mau bantu bikin contohnya? Me, bro. Yep. Go on, Okay. Bro Farel. I think you should get more patience You if you should want. get If you want more. What's that? Fashion. passion. Oh, Halo, sabar. passion. Yes. Mhm. Passion. Gimana sih bacanya itu? Patience. Ya, passion. Okay. You should get more patient if you want to get this in your life. If you want to get apa, bro? Sorry, pardon. Peace, kayak ketenangan. Okay, if you want to Okay. get a peace. A Yeah. peace. Yeah. Oh, sorry, peace in your. Obviously. Obviously. Peaceful. Oh, peaceful. Get a Yeah. peace. Peaceful. Ini it's a peace. Ketenangan itu kalau nggak salah peace aja deh, bro. Kalau peacefully itu dengan tenang. Kalau peaceful itu tenang. Peace. Oh, jadi peace ya, bro. Iya, pakainya peaceful aja, bro. Jadi kedamaian, Oh, peaceful ketenangan aja. itu pakainya peace aja. Okay. Get a peace. Get a peace in your life. Kayak gitu ya, bro? Yeah. Yes. Okay. In your life. Oke, so jadi artinya adalah kamu seharusnya di sini teman-teman get more patient if you want to get a peace in your life. Jadi kamu seharusnya di sini teman-teman itu harus lebih what was that? Lebih gemar atau lebih bergairah ya teman-teman ya, atau punya keinginan yang besar. Jadi kamu harus mendapatkan sebuah keinginan yang besar kalau untuk jika ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup. Something like that maybe. Is that true, bro? Atau mungkin Bro Farel punya artinya sendiri? Sebenarnya aku mentionnya itu kayak sabar sih. Oke. Okay. Oh, sorry. This one, bro. If you have to get more passion. Yeah. Oke. Sorry. Saya sabar. Okay. maksudnya. Thank you. It's okay. Oke, you should be berarti bro di sini kita pakainya. Atau you should get boleh. Jadi ya, biar pakai verb satu ya, boleh sama kok artinya. You should be atau you should get more patient if you want to get a peace in your life. Okay, that's totally good. Thank you so much, Bro Farel. And the next one, Francis, satu kali lagi pakai you should atau subject plus should plus verb one yang pakai sebaiknya, teman-teman. Silakan. Come on, Francis. Siapa yang mau bantu lagi nih? If no one, let me choose it ya. Please help me here. Maybe Sis Febia Zahra. Are you there, Sis Febia Zahra? Yeah. All right. So come on, please help me to make a sentence, Sis Febia Zahra. Suggestion nih. Pakai subject plus should plus verb one. Yang artinya seharusnya. Gimana nih? Maybe I should apa ya, kayak aku tuh harus mengatur waktu untuk should ya mengatur waktu ya, manage manage my time ya kayak gitu ya. Atau ya, manage the time. manage the time. Manage the time. Manage the time. Terus buat disiplin itu. For being Discipline. Discipline. If I'm not mistaken, tulisannya discipline. Ini if I'm not mistaken ya tulisannya. Perlu ada S-nya nggak sih? Discipline. Oh ya kayak gini teman-teman. Discipline. Right. So jadi aku seharusnya mengatur waktuku untuk menjadi lebih disiplin kayak gitu ya sis ya. Yeah. Okay, for being more disciplined. Okay,
So that's very good here. Thank you so much. Nah, ini adalah contohnya. Ada dua tadi dari Bro Farel dan juga di sini ada dari Sis Hebi Azara ya. Oke. So then yang kedua teman-teman itu adalah subject plus could plus verb one yang artinya itu adalah bisa. Bisa atau dapat, teman-teman. Ya. Mampu. Dapatnya itu dapat dalam artian mampu, teman-teman, ya. So di sini Francis. Nah, strukturnya masih sama. Kita pakai subjek di awal, ditambahkan modal auxiliary-nya yaitu could. Ini bacanya bukan could, L-nya nggak perlu dibaca ya. Langsung O-nya juga nggak perlu, jadi CUD aja, could. Ya, could plus verb one di sini Francis. Contohnya, you could do yoga if you want to be healthier. Kamu bisa melakukan yoga, oke, jika ingin menjadi lebih sehat. Oke. They could come to our house for Christmas dinner. Oke. Mereka bisa datang ke rumah kita untuk makan malam Natal. Kayak gitu. Itu adalah contohnya, Francis. Oke, coba nih di sini teman-teman kita bikin contoh lagi pakai could, Francis. Silakan. Siapa yang mau coba nih? Come on, show me your confidence, Francis. Don't be silent, please. Speak up, please. Come on. Kalau salah nggak mungkin saya gigit, teman-teman. Pasti saya bantu. Kalau teman-teman nggak nyoba, malah teman-teman nggak tahu nanti salahnya di mana. Teman-teman menerka sendiri, tapi malah teman-teman nggak tahu itu benar atau enggak. So come on, please give me your opinion, Francis. I want to try, bro. Mm-mm. We could We could. always learning. Okay, No, only ya. We could always learning English remember, every day. using verb one. It's not Oh. verbing, yeah. Always we could always learn mm-mm, every day. every day. Bukan if you. If jika kita We- if we, benar, pakainya E. sorry, Uh-huh. okay. We could always we- learn every day if we want to If we want to talking English clearly. ya talk. Setelah to Oh, ya, itu talk. wajib verb satu ya. If Okay, we want so- to talk English clearly. Let me put something. Kalau clearly kan jelas aja nih, tapi belum Oh, tahu lancar atau enggaknya. Jadi pakai fluently aja ya. Okay. Fluently itu lebih lancar kayak gitu. Jadi dengan lancar. Oke, bro. Okay, so here Francis, silakan satu lagi teman-teman. Jadi we could always learn English, saya tambahkan learn English deh, biar tahu karena di belajar itu nggak hanya baca Inggris. We could learn English every day if we want to talk English fluently. Jadi kita bisa belajar bahasa Inggris setiap hari jika kita ingin berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Ya. Oke, silakan satu lagi Francis. Me, Silahkan, come on. you could sand coconut in the You could sand coconut. send, mengirim. Yeah, Mm-hmm. send coconut to China if you get the buyer. Okay. So you can distribute. You could send coconut
Kita you pakainya send itu kan untuk barang sebenarnya, tapi kalau ini kan konteksnya ke Cina, berarti mendistribusikan kayak gitu, sis. oh gitu. Atau kita pakainya you could export. Ekspor itu verb one ya? Iya, Oh. you could distribute coconut ya To China to China if you get the buyer. if you The get buyer. the buyer. So, seperti ini. Kamu bisa mendistribusikan atau mengirimkan kelapa itu ke Cina jika kamu mendapatkan pembelinya atau peminatnya. Okay. That's very good. Thank you so much. By the way, then the next one, teman-teman, kita punya di sini adalah pakainya I suggest atau I recommend di sini, teman-teman. Oke. Yaitu ditambah langsung nggak usah that, nggak apa-apa sebenarnya. Boleh pakai that. Ditambah sentence. Sentence itu adalah kalimatnya. Ya. Jadi suggest itu artinya adalah menyarankan. Sedangkan recommend itu adalah merekomendasikan. Nah, ini teman-teman ya. Menyarankan dan merekomendasikan. Okay, so here, Francis. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita akan coba belajar bikin dari I suggest atau I recommend yang artinya menyarankan atau merekomendasikan. Contohnya yang pertama pakai I suggest. Saya menyarankan. I suggest that he think more about it before he makes a decision. Aku menyarankan dia, aku menyarankan dia laki-laki untuk memikirkannya lagi atau memikirkannya lebih lagi sebelum dia membuat sebuah keputusan. Kemudian yang pakai I recommend. I recommend that she focus on improving her speaking. Jadi saya merekomendasikan dia perempuan untuk fokus ke pengembangan atau peningkatan speakingnya atau berbicaranya. Gitu. Itu contohnya ya. Jadi boleh pakai that, boleh pakai enggak kok teman-teman. Jadi kalau nggak pakai that ya langsung aja berarti. Apa yang disarankan? Okay, silakan Francis, come on, please help me to make a sentence again. Okay, so I will choose ya. If there is no one speak up here, let me try to choose it. I'm trying to ask from Bro Mahmudi. Bro Mahmud Rashidi, I mean. Hello, Bro Mahmud Rashidi. Come on, please help me to make a sentence, bro. Pakai I suggest. I suggest that he. What you wanna say in English? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, bro. Saya bantu, bro. Saya menyarankan dia masuk klub bola. Saya menyarankan dia masuk klub bola untuk menjadi pemain profesional. Untuk menjadi untuk menjadi pemain bola yang profesional. Footballer. Thank you. Alright. Professional player bisa nggak? Boleh pemain, tapi ini kan lebih ke pemain sepak bolanya, jadi footballer aja. Pemain sepak bola boleh kok, football player. Footballer atau football player. Join football club to be a Jadi saya menyarankan dia
bergabung dengan klub sepak bola untuk menjadi pemain sepak bola yang profesional. Profesional. Okay, that's very good. Thank you so much, Bro Mahmud Rashidi. Okay, then the next one here, I'll try to go with si Zahra Dia. Come on, please help me, si Zahra, to make a sentence, si Zahra. Yeah. Hello, si Zahra Dia, are you there? Okay, so I got no response. Then the next one, I'll try to go with Sis Anissa. Come on, Sis Anissa, please help me to make a sentence using I recommend. Hello, Sis Anissa, are you there? Okay. Then the next one, okay, if like that, I'll try to go with Bro Muhammad Fahlevi. Yeah, hello. Okay, Yeah. so bro, come on, please help me to make a sentence using I recommend, bro. Pakai I recommend. Aku merekomendasikan apa? Memberikan saran. Okay. I recommend you to sleep early to increase your health. Okay, I recommend you. You boleh langsung pakai that. You sleep early. To increase your healthy. All right. So to increase your health. Ya, kalau healthy itu sehat, bro. Kalau health nggak ada y-nya itu kesehatan. Kayak gitu ya. Okay. Your health. Alright, thank you so Kalau much for helping me. Kayak health tapi apa tadi? Health. Kalau health itu adalah kesehatan, healthy itu adalah sehat. Beda, sis. Kesehatan itu adalah kata benda, healthy itu adalah kata sifat. Oh ya. Please stay healthy. Like that, Itu bro. kurang data. Recommended. Ya. Recommended itu berarti ini direkomendasikan. Kayak Oh, misalkan, oh ini nih recommended nih kayak gitu. Recommended banget kayak gitu. Kalau pasnya baru pakainya recommended. Kalau pasnya, tapi kalau di present pakainya recommend. Kayak gitu, sis. Nah, ini kan sarannya di masa sekarang, bukan saran di waktu lampau. Kalau sarannya di waktu lampau berarti pakainya recommended. Gitu. Recommended lah. Okay, so here Francis. Contohnya, dan yang ketiga sekarang teman-teman ya, kita ada yang keempat ya. Kita bisa pakai why don't or doesn't plus subject plus verb. Itu tulisannya recommend you, bukan recommended. Boleh pakai that, boleh pakai enggak sis di sini. Tadi sis kan menyebutkannya pakainya that, bukan pakai that. Recommended, right? Jadi di sini boleh, yang ini I suggest he joins langsung, nggak pakai that juga boleh. I've told you bahwasannya boleh pakai that, boleh tidak. Kayak gitu teman-teman. Jadi silakan boleh pakai that, boleh enggak, boleh pakai ya teman-teman. Jadi seperti itu. That sunnah ya? Iya, sunnah. Oke, so selanjutnya teman-teman kita pakai why don't or why doesn't plus subject plus verb. Contohnya di sini teman-teman, yang artinya adalah kenapa tidak ini aja? Kenapa atau mengapa? Why don't apa bla bla bla, ini subjeknya ya. Subjek tidak bla bla bla.
Ini adalah subjek, yang sini adalah bendanya. Misalkan contohnya di sini. Why doesn't she break up with her boyfriend? Kenapa sih dia perempuan nggak putus saja sama cowoknya? Kayak gitu, teman-teman. Dan yang kedua adalah, why doesn't he try to save more money? He always use his money very recklessly. Kayak gitu. Kenapa sih dia laki-laki nggak mencoba untuk nabung lebih aja uangnya? Dia laki-laki selalu menggunakan uangnya dengan sangat boros. Kayak gitu. Atau dengan sangat sia-sia. Foya-foya. Kayak gitu ya, Francis. Contohnya. Silakan, Francis. Coba yuk bikin contoh, Francis. Why? Maybe Bro Farid, can you help me, Bro Farid? Okay. So, why? Sorry, sebentar ya, Bro ya. Sebentar lagi yang kedua. Okay. Ada yang why doesn't he okay answer my call or my calling? Kayak gitu ya. Phone itu HP, teman-teman. Kalau panggilan itu adalah telepon, itu adalah yang maksudnya panggilan itu adalah calling atau call. Ya. Why doesn't he answer my calling? Kenapa di sini pakainya doesn't bukan don't, teman-teman? Tunggal. Karena pakai he. Karena subjeknya Oh, he, maka auxiliary yang digunakan adalah does ya, seperti itu ya. Oke, silakan Bro Farid. Contohnya Bro Farid seperti apa, Bro? Why doesn't she study hard? Why doesn't She she study hard. study hard? Hard. Kenapa dia perempuan tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Kenapa dia perempuan nggak belajar dengan sungguh-sungguh aja? Itu maksudnya ya, teman-teman. Yeah. Ini adalah contohnya di sini, teman-teman. Oke, that's very good. Sampai di sini, Francis. Kita bisa lihat bahwasannya kita menemukan auxiliary-nya itu adalah should sama could, teman-teman. Should artinya seharusnya atau sebaiknya, could artinya bisa atau dapat. Yang harus teman-teman perhatikan bahwasannya ketika dia diikuti dengan kata kerja atau verb, kata kerjanya pasti bentuk pertama. Tidak boleh kata kerja bentuk kedua, ketiga, apalagi verb ing. Jadi wajib bentuk pertama. It's going to be wrong if you use the verb to, 3, or verb ing. Okay, it goes wrong. Jadi itu akan salah nantinya. Kalau teman-teman pakai selain verb 1. Oke, sama halnya di sini. Nah, ini kan sudah tidak ada model auxiliary-nya. Jadi kalau ada model auxiliary pakai must, tuh teman-teman, artinya harus. Itu langsung verb 1, nggak usah ditambahin apa-apa lagi, Francis. Must to, nggak usah, teman-teman. Tapi itu langsung, saya harus pergi. I must go. Bukan I must to go. Kayak gitu, Francis. Tapi langsung I must go. Kayak gitu ya. Nggak perlu ditambahkan apa-apa. Dan verbnya wajib verb 1. Here, Francis, do you have any question? Ada yang dipertanyakan? Boleh, silahkan, teman-teman. Because I worry you have no response because you are getting confused, so that I give you the chance question, to bro. ask. Could Yep. we use Who first? sorry, Bro Farel. Okay. You can first. It's okay. Okay, Bro Adam, you can go Okay. first. Could we use why do not then don't or doesn't or Okay. does not? Maksudnya dipisah gitu ya, Bro ya? Yeah. Oke. Nah, boleh, Bro. Kalau mau pakai do sama not itu boleh dipisah. Tetapi, Bro, nanti not-nya itu tidak bisa langsung, Bro Adam. Jadi nggak boleh kayak why do not you gitu, nggak boleh. Jadi kalau harus why do dulu ditambah subjeknya baru ditambah not. Kayak gitu. Jadi contohnya seperti ini, Bro. Bentar ya. Francis, I'm so sorry. May I get a permit sebentar, teman-teman, because I got a call from my father. I don't know, maybe it will be
important or not. Saya izin bentar ya teman-teman ya, angkat dulu, Oke. ngabarin dulu. Oke, bro. Okay, but take your time. Alright, then, nah, let me continue with my explanation. Tadi pertanyaan dari Bro Adam itu boleh nggak Bro kalau dipisah? Boleh teman-teman. Jadi tapi harus jauhan antara do sama not-nya atau does sama not-nya kayak gitu. Jadi nanti misalkan nih kita ambil dua contoh ya. Why doesn't he answer my calling kayak gitu. Jadi itu boleh Bro kayak why does. Kalau mau dipisah berarti why does he not answer. Nah, jadinya kayak gini, Bro. My calling. Nah, jadi harus seperti ini. Nggak boleh not-nya itu does not he answer my calling kayak gitu nggak boleh, Bro. Jadi harus dipisah sama subjeknya dulu kayak gitu. Soalnya kalau posisi kalau memang mau ditaruh di depan dia harus digabung kayak gini, tapi kalau mau dipisah not-nya harus mencar dulu. Jadi jatuhnya setelah subjek tetap seperti itu, Bro. Berarti kalau misalkan nih kita berarti kalau misalkan why don't they study hard? Berarti why do they not study hard? Nah, jadi boleh Bro kalau kayak gini. Tapi harus dipisah antara do sama not gitu. Is there any differences when we use that sentences? Is it Secara arti, for kalau secara arti sama saja sebenarnya, cuman secara strukturalnya yang berbeda, Bro. Dalam penyusunannya kayak gitu. is there different between formal or not formal? Use Bentuknya maksudnya sama, why does he not sama why doesn't he ini, kayak gitu maksudnya. Iya. Oh, nggak Atau ada, mungkin Bro, itu ada sama perbedaan, aja. atau mungkin orang bule di sana pakainya ini kalau begini. Oh ya, so secara gramatikal keduanya ini benar sebenarnya, Bro. Dan untuk secara penggunaan pun keduanya itu sama-sama benar juga kayak gitu. Dan saya sering menemukan bahwasannya bule ada yang pakainya not kayak gitu, notnya dipisah, ada yang disambung kayak gitu. Nah, cuman karena kita membiasakan menggunakan ini, jadi kita biasanya menggabungnya. Tapi padahal dipisah juga boleh. Dan dua-duanya benar. Dan itu dua-duanya sering dipakai juga, Bro. Jadi ya boleh pakai yang mana aja. Kadang katanya yang doesn't tuh bukan untuk formal gitu ya. Yang ini, yang bukan digabung. Iya. Bukan untuk formal. It's still formal, I conversation. think. Justru yang ini lebih ke daily, Bro. Kalau does he not itu lebih ke daily. Sedangkan kalau doesn't itu lebih ke formalnya. Gitu. Jadi susunnya dia itu sesuai dengan grammatical pastnya karena seharusnya itu dia digabung kalau berupa karena dia bentuknya negative interrogative question kayak gitu. Kalimat tanya berupa negatif. Jadi biasanya disambung auxiliary dengan not-nya kayak gitu. Jadi tidak terlalu membedakan antara formal dan informalnya sih, Bro, kayak gitu. Okay, bro. Thank you. Yep. Go on, Bro Farid. Okay, Bro Yahya. I want to ask ini Indonesian ya. Ini kan how to make suggestion. Tapi kok kata di yang contoh terakhir itu kok kata tanya ya? Kan lebih ke kayak gini, Bro. Kayak memberikan pertanyaan dengan kita yang orang nggak enakan ibaratnya. Kayak misalkan kita ditanyain kayak gini. Kita punya temen nih konteksnya kayak we have a friend that they told me about their problem. Saya lagi ada masalah nih di kantor kayak gitu. Nggak tahu kenapa kayak tugas-tugas di kantor tuh banyak banget kayak gitu kan. Nah, coba terus Bro kasih saran kayak gini sebagai temennya. Kenapa kamu nggak minta bantuan si ini aja kayak gitu. Nah, itu kan lebih kasih saran juga, Bro, caranya. Tapi dengan berupa pertanyaan kayak gitu. Kenapa kamu nggak ini aja? Misalkan saya ada kesulitan tugas
mikir codingan kayak gitu. Kenapa bro nggak pakai AI aja bro? Nah itu kan lebih menyarankan juga bro. Jadi bisa menggunakan ini dengan cara bertanya. Yep. Jadi seperti itu penjelasannya bro Farid. Yeah. Okay, I understand. Alright, so thanks a lot. And here, Bro Farel, do you have any question? Yes, I have. Bisa nggak sih kita pakai why he done, alih-alih kita pakai why don't we? Oke. Jadi balik gitu. Oh, bisa kita menggunakan why he done, tapi konteksnya bukan untuk bertanya. Konteksnya dia sebagai kalimat pernyataan. Kayak gitu, Bro. Oh, gimana itu Karena contohnya? kalau dengan bertanya kita menggunakannya si auxiliary itu setelah jatuhnya setelah question word-nya. Question word-nya adalah kalimat kata tanyanya kan why. Nah, diikuti dengan auxiliary terlebih dahulu, Bro. Itu adalah syaratnya kalau mau bikin kalimat tanya. Nah, tetapi kalau yang tadi dimaksud sama Bro, boleh nggak why dan itu boleh, bener kok. Kalau misalkan teman-teman mau bilang why you don't sleep kayak gitu, itu boleh. Tapi itu sebenarnya bukan kalimat tanya, teman-teman. Tapi itu adalah lebih ke kalimat penjelasan. Itu diawali dengan kalimat seperti ini. I don't know. Okay. I don't know why you don't come. Nah, ini teman-teman. Kalimat ini kan tidak bertanya, tapi kalimat ini kan menjelaskan atau menyatakan, Francis. Saya nggak tahu kenapa kamu nggak datang. Oh. Nah, jadi untuk kalimatnya seperti ini. Ini boleh kalau seperti ini. Jadi, why-nya ini bukan sebagai question word, tapi dia sebagai preposisi, teman-teman. Gitu. Sebagai conjunction juga, kata hubung, Francis. Jadi boleh bro kayak tadi, tapi konteksnya dia bukan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya syaratnya harus auxiliary-nya di depan. Jadi setelah question word diikuti dengan auxiliary terlebih dahulu atau kata kerja bantu terlebih dahulu. Kayak gitu bro. So what about the explanation bro? Can you get the point? Oke, thank you bro. Jadi contohnya seperti itu. Kayak misalkan boleh pakai what's your name kayak gitu. Kan itu kan kalimatnya seperti ini teman-teman. Kalau nanya nama, what is your name? Ini kita nanya teman-teman. What is your name? Sorry, what is your name? Kita nanya, ya. Kemudian kita mau bilang bahwasannya kita mau bilang saya belum tahu siapa namanya. Kan kita nggak nanya, cuman kita menyatakan bahwa apa yang kita tidak ketahui kayak gitu, Francis. Berarti I don't know what what your name is. Kayak gini teman-teman. Beda malah kalau dalam kalimat pernyataan. Oh, jadi konteksnya itu cuma bisa pernyataan ya kalau gitu. Iya, kalau yang seperti ini dimasukkan, tapi secara budaya kalau kita berbicara dalam konteks formal ya bro ya, dalam konteks yang dimana itu adalah resmi dan lain sebagainya, nah itu kita disarankan menggunakan gramatikal yang tepat. Tapi untuk daily speaking sebenarnya banyak kok yang pakai so what's your name kayak gitu. Why you didn't come last night kayak gitu. Itu boleh sih sebenarnya. Tapi itu untuk daily aja, untuk casual aja. Tapi kalau untuk dalam situasi formal condition atau formal circumstance, okay, so I don't recommend you to use that. Gitu. Saya tidak menyarankan itu. Tapi kalau teman-teman tidak bisa membedakan itu dari awal, teman-teman tidak dibekali dengan susunan yang tepat, ya teman-teman akan terus menggunakan, walaupun sekarang saya sudah kasih tahu, tapi teman-teman pakai nggak apa-apa lah pakai wayu. Takutnya ketika teman-teman menghadapi situasi formal, teman-teman malah terbiasa dengan wayu yang casual itu, sedangkan teman-teman harus dengan gramatikal yang tepat kayak gitu, Francis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Boleh kok sebenarnya, nggak apa-apa. Kalau ngobrol sama saya juga boleh kayak gitu. Tapi if you want to ask me to correct your grammar, yang benar berarti what is your name? Why don't you come?
Why don't you come last night? Why didn't you come last night? Kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya, Francis, penjelasannya. Okay, thank you bro for your Alright. explanation. Okay, so Francis ada lagi pertanyaannya? Silahkan, Francis. No, bro. I think just the most difficult to learning English is compile every word based on the structure or grammar. Make me feel dizzy. Okay, it's a part of the process, by the way, sis Vina. So we can get it instantly, right? At the time, before I can tell it to you, I was getting confused as well, same as you. I don't know how to differentiate it, kayak gitu ya. Saya nggak tahu caranya membedakannya, kayak gitu. Jadi proses itu namanya sih nggak apa-apa sih, pelan-pelan sih, kayak gitu ya. So, dipahami sedikit demi sedikit, kayak gitu. Nggak bisa langsung instan, langsung Okay. full, Pak. Iya, Oke, pusing. Nyusun oke. itu pusing, bro. Apalagi Okay. teman-teman kayak gini. Let me tell you something, by the way. It's a sharing, by the way. Maybe it can be your motivation, yeah, Francis. That actually at the time, why I really appreciate you, because you are still give your time or spare your time to learn English, even though right now you are working, you have something to do, kayak gitu ya, teman-teman. Ada sesuatu yang harus dilakukan, but you spare your time to have this course like that. Jadi kursus ini, teman-teman. Me, when I was at my course, Francis, and I took that course, I learned over there. Ya, saya belajar di sana, teman-teman. I just focused on the English subject. Then I was getting confused. I was so dizzy because I had to think about the grammar, about speaking. Itu notabene saya udah memfokuskan satu pikiran saya cuman ke pelajaran aja. Saya niatnya belajar aja kursus kayak gitu. While right now you have to spare your thoughts. Teman-teman harus membagi pikiran teman-teman, ya. While you have to work, you have to do your chores, teman-teman harus mengerjakan pekerjaan rumah, you have to pay something, you have to what is that, like take your child care, kayak gitu ya. Jadi take care your child atau merawat anak-anak teman-teman harus belajar juga bahasa Inggrisnya. Jadi banyak sebenarnya distraction-nya. But kenapa yang saya apresiasi yang dulu yang membuat saya kayak berpikiran, I really appreciate for you guys, buat teman-teman yang udah kerja tapi masih ambil course dan masih punya semangat buat belajar kayak gitu. Teman-teman saya aja yang hanya fokus ke itu, nggak mikirin apa-apa yang lain, bingungnya minta ampun kayak gitu. Apalagi teman-teman yang harus di spare dengan banyak pikiran lain kayak gitu, teman-teman. Tapi teman-teman masih mau belajar kayak gitu. So that's the big appreciation for me, by the way, Francis. Jadi nggak apa, it's a part of the process kayak gitu, teman-teman. Memang nggak bisa instan sih. Kita harus bertahap ya, in order kayak gitu, Francis. Jadi that's a story. Okay, so ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman atau you want to say something, Francis? Because we have 2 minutes left. Bro, tuh biar mengetahui teks reading, keywordnya Mengetahui text saja, reading. Keywordnya saja atau gimana? Text reading maksudnya gimana, sis? Ya, tulisan bahasa Inggris misalnya di jurnal tuh. Nah, tentang apa jurnal itu intinya misalnya. Itu hanya keywordnya saja kita pahami atau gimana? Terima kasih. Yeah, all right. Okay. So, by the way, if we start from the basically that I want to share it to you. When I try to do the TOEFL test, Francis, okay, so at the time I thought that the most difficult
pace atau fase yang paling difficult or the most difficult part is a listening section atau mendengarkan. But after trying many times, it's so easy by the way, Francis. Kalau ternyata it's easier than reading. Reading itu kita harus baca satu teks kayak gitu, teman-teman. That's my way. Yeah, we have to know about the keyword. First, we have to get maybe 3 sentences. Kita harus menemukan 3 kalimat every paragraph, ya, setiap paragrafnya, teman-teman, to know the point what is going to be discussed on that paragraph kayak gitu, teman-teman. Jadi di setiap paragraf yang kita bagi si Francis, paragraf ini membicarakan 3 kalimat awal aja kita baca, bahwasannya di situ, oh ini poinnya tentang ini. It's only for getting the point ya, untuk mendapatkan poinnya aja. Tapi kalau untuk membaca, untuk praktek dalam mengerjakan TOEFL-nya, ya willy-nilly, mau nggak mau, we have to understand all, setiap ininya harus kita pahami sih, teman-teman. Dan makanya ya the most difficult part in a TOEFL test now for me is a reading section. Jadi sebenarnya kalau dari saya, yaitu benar tadi dari sis keywordnya, kalau saya pribadi caranya dengan setiap kalimat, setiap paragrafnya itu saya ambil 3 kalimat aja, kayak gitu sis. Nah, tapi kalau itu untuk mendapatkan poinnya aja. Tetapi kalau untuk lebih detail dalam mengerjakan TOEFL, ya kita mau nggak mau harus pahami semuanya, kayak gitu. Seperti itu sih sis Dewi, my answer. Maybe I hope that it can be useful as well, ya. So that's the thing from me, by the way, Francis. Thank you, bro. All right. So let me share this one in our chat ya, Francis. Teman-teman bisa di-download di chatnya. Okay, so wait a minute. Okay, so I've shared it in our chat, Francis. After that, we're going to continue. We're going to close the class today because it's already finished. Talking about how to make the suggestion. Okay, so Francis, maybe that's all first for today. Thank you so much, by the way, right, for joining the class tonight. And I'm so sorry for disturbing your Saturday night. Maybe you are trying to have a quality time with your family. So, jadi teman-teman bisa besok beristirahat because tomorrow we have an off day. Then we are going to meet again on Monday maybe. Later I will follow up the information from the academic staff ya, terkait libur ininya teman-teman tahun barunya. Nanti saya akan follow up ke teman-teman di grup ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Francis. Okay, so maybe that's all first. Let's close our class by praying together. Praying begin. All right, finish. Bro Yahya, So, sis, kenapa? sebelum kita mengakhiri, as question to you, ini di luar topik pembelajaran kita sih sebenarnya ya. I Alright. just curious,